Kurumka Swrangchati Kokborok Koktwma Tirini Koktwma Rokha Badha Pangni Borok Samna Regi Citizenship Amendment Bill 2016 Nona Nirege Jobao Angkorga Tripura Hastini Tripura Dofarok Dol INPT Borni Shan Monoya Sage Tangsal Chi Chalemaro Badni Kubun Haste Baksha Tripura Bokhada Reg Lahar Malkong Kolok Lama Kasujaka or Salo Pune Dam Dog Nishime Shaltang Hankor Amchani Bormora Hateni Kamting Bari Amchani Kaicha number Hodareg Lahar Kasujaka Abunakare Malkong Kolok Lama Tai Shaltang Hankoni Hezamara Amchani Agotol Nashimi Kwaitang Lama Laharbo Kasujaka O Shalni Horkutung Nishimino Malkong by Dol Ke Agotola Nishimi Tamchi Tamkimi Haxel Kamtim Bari Amzayo Borok Koktwma Chenka Pung Umani Login and Dol Ke Borok Koktwma Akinino Bunka Naimetang Nakanini Baga Police Brindia Akono Hoboi CRPF TSRT Buri Police Bok Banka Rozaka Naimetang Nakani Kanyero Pula Paching Lama Kasner no Buzogo Lamorosa Nakapia Malia All Halkasma by Tripura Hasten Uttor Hangar Kobi Patar Haste by Tangla Shukurungi Malia Tripura Haste Obahai Knife Haring Dam Dog Zora Tamni Hunba Damchi Rugi Strike Knife Ne Agino Shaklai Rozaka Hane Shaka INPT Ni Tang Pang Okra Jogodis Deburma Borotong Kuzankin Strike Rinka Nibo Shaka Amendment INPT Bodol by Kokborok National Highway State ni road Koila Shahar to Agotla Baya Oro Kashuzaga the real way block the Swrangchati Amendment Bill passing way abo I know Chini Bharat ni khoting nai North East ni South Rajyo khoting nai Tripura Hate khoting nai Tripura Sabasa hai in already Chung out number in Michanga, they were out number in Michanga. Bonnie Bagger Chung, Abono, Jess Sakatino, Central Government, Buskani, I mean, Kana, 11 December, Parliament election, Parliament session, most session of Borok, or Bill Pascal, which I took them. Shankini Mo, Amakasino, Saboni Bishinti, Parliament, no, Union, Government, no, more messages. Hana Muchungo, Chilitra Haste, Northeast, Jotto, Hani Bisha, Chazagya, upon immediately upon evacuation. Among Chini, Oroje, Lamaka Simoni, Choba, peacefully, Agdom democratically, Chimorotini Kakatini, Chum Police Bekun Songoso Tanga, Police Bungi Ain, Chin Graptar Boron. That is the process to Lamaka Sumak like him. Bote Saka Habang Bornish Hanmuro Kanaya Hunke, Borok Tebo Krak, Joba Onkanai Pine Shalo, Pia, Boba Joba Unai Bobu Pyoge Shalia, Aso Shimino Saka, Zoni Unhalun Shaka Borni Joba Unai. There, hi, Northern Bunde, hi, people are there, hi. Tini 10 December 2018, INPT ni programo Jung Kurung Bro Tini National Highway Kanoyo, Kaisa Rai Pasa, Kaisa Kamting, Blomirawo, Kaisa State Highway, Azamarawo, about Jung Kurmani, by railway, was also successful. And the main objective of life Jung citizenship bill अब पार्लियामेंट जाते इंट्रोड्यूस होंगे पार्लियामेंट जाते बहुत काया अब मैसेज तो दिल्ली में मंग तो अब डीएम टीएम भाई मियाँ को बड़ा साहू अब मैसेज पर नहीं नो तो अब मैसेज रिमांग का अब शांतिपूर्ण तो चुन पाई का जनसाधारण तो चुन काम देवो এবং তিনি আলাদা জায়গার উপর খুব কাম করে খাইনি খানাবো কে ওরা তিনি স্থানীয় তো তিনি যে নেতৃত্ব তঙ্গাইর কুসারা এরিয়াংবো তাই বিসঞ্জয় এরিয়াং ব্রাউনি নেতৃত্ব নাবো তাই আনুলোকি সেন্ট্রাল কমিটি নি নর্থ ইস্ট ত্রিপুরা তঙ্গ এজিএস তাই তাই কইজনাবো তঙ্ক ओमफ्राय जों बर' फायखा टाइमाव जों बर' फायनानै बर' गोबां दंखा जों दाबो जों जनै जोंनि आइडिया एक्सचेन्ज फायखा
सरकारी डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट फायो एसपी फायो जो बरावनी मेजिस्ट्रेट फायो मेजिस्ट्रेट ऑफ जोंनो अनाउंस खालामखा नाराव ऑल अंडर अरेस्ट ने जोंनो साका एवं अबोनी बिचार बराव टाउन हॉल फायनाय अबोनी उरो बराव रिलीज देखनाय फायो जोंनो सिया जखन तुम बखु एकटा जोंनो बाखाय का संतुष्ट खा पीसफुली जों खालामखा एवं जों बाराबारि तबक थाङो भाइबो खालायनाय हाय जों एलाउ खालाया डिसिप्लिन तो मा खायो तिनी नायनाय जदि पार्लियामेंट अब ठीक मतन अब बराव जोर जबरदस्ती खनो खालाय जों ताइबो डिसिसन नायनाय जोंनि आगो गोबांमा एजेन्टनि कंखौ जों बिसुं जरा आगोनाय अब सेंट्रल गवर्नमेंट से निर्भर जों बुथुमो जे बिल प्रत्याहार मा नायनो नांनाय जेहेतु जों ताइसिङाव गोबां इंटरव्यू पास जाता तिनी जों जोंनि त्रिपुरा सा त्रिपुरा हाव अब तमगे जोंनि अधिकार खुरुमो अब तिनी जे सर्टिफिकेट तंमाने PRCT से सिटीजनशिप होंगे यदि बीजेपी पार्टी ने गवर्नमेंट एट द सेंटर ब्राउ यदि सिटीजनशिप प्राय 22-23 लाख बरफ में दिखाऊंगा जों त्रिपुरा हारो त्रिपुरा सारो तम माननायो जों जो PRCT से सिटीजनशिप होंगे अब जों बुझियो अब जों बुझिनाय नांनाय एवं जा आयांनि फाइनाल होंते अब हिंदू सिमिल से दिनै और मुसलमान क्रिश्चियन बुद्धिस्ट लोग नाया उनके अब तो एक कम्युनियल जो तब आगोगे थांगमनि और कोनी सेकुलर बुतंगला इंडिया का ऐसे सेकुलर स्टेट अब सेकुलर बुजदि क्रुइ खायला चिंता मखायना जों आंदोलन बादि जों लामा क्रुइ जों ताइबो कत करा आंदोलन जों हाबनाय अब जों जत जनसाधारण जों साखा किन्तु जों तुलुक आगोगे जों ताबक नंनाय जों सायो बैला हाय सावैनो अंग पाइखा मांखा अंगै किन्तु उलो जीरो जों स्टेडिली स्लोली एंड स्टेडिली जों आगोनाय एवं सरकारों जों सुजुग्रियो सरकार उनखौनो तिनी अंगी हाय सानाय बोबो बिनिबो अनेक ऑब्लिगेटरी दङ अबनि बागै जों सेंट्रल गवर्नमेंट तिनी जोंनि मेन ऑब्जेक्टिव जों बरनि सानंखा बरनि तिनी खालामखा एवं जों संतुष्ट जे जोंनि गोरों ब्रैनो सक्सेसफुली जों लॉन्च खालामनांगौ ये जो INPT पार्टी ने जो बंद का रोड ब्लॉकेट और रेल ब्लॉकेट जो उन्होंने कॉल किया था वो यहाँ पे हम लोगों ने इनके लोगों को देखा है जो हाईवे पे और रेल रूट पे लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास आदमी स्पॉट किए गए हैं तो हम लोगों ने तुरंत रिएक्शन करते हुए एहतियातन 2000 का पुलिस फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय किया जिससे कि ये कोई भी इलीगल एक्टिविटी करेंगे तो उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया जाएगा। जब इन्होंने हम लोगों को कुछ एक लेटर फॉर्मेट में कुछ दिया था कि दे आर गोइंग टू ब्लॉक द रेल एंड रोड ब्लॉक वी कंडक्टेड मीटिंग विद बीकर अंकल INPT president and other leaders of the INPT president like जगदीश देवर्मा रविंद्र देवर्मा हमने इनको साफ साफ बताया कि रेल जो ब्लॉकेड है और जो हमारा हाईवे ब्लॉकेड है दैट्स टोटली इलीगल पनिशबल ऑफेंस है। तो इसी के साथ मद्देनजर देखते हुए आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारा सिक्योरिटी डिप्लॉयड है और भी आप देख रहे होंगे कि ये पूरा ओपन हो चुका है। तो ये लगभग सुबह 7 बजे इन्होंने कोशिश किया है रेल और इसका रोकने का और हम लोगों ने इनके लगभग 100 सपोर्टर्स को अभी तक अरेस्ट किया है एंड वी हैव गिवन देम 5 मिनट टू डिस्पर्स if they don't disperse then we'll arrest them and we'll take a legal action further strict legal action. Thank you. O sahara lahar ka samana tei tabusak jora musajak dera khora eba hamya pati sidra pati mar khnaya ko karon khaor sung ini rel ka samani orthat kha thangnai 2014 ni 31 ডিসেম্বর তিগৈ সংশোধন খায়ানি मोदी सरकार माने मोदी नरेंद्र मोदी ब फातानि जे फाइनाय रंग ओ भारतवर्ष गो नागरिकता रनाय रेशन करिन रेशन रनाय सिटीजनशिप रनाय हनै ब कायसा बिल खायखा लोकसभा बिल पिसाखा ब 2016 नि 19 जुलाई इनके बनो जों ओमो बिल न जों जाते ताखाया नाथो जदि तालहिं चिए छालमारिंग इंटरनेशनल हिमेल राइट्स डे हाइवे बसा त्रिपुरा हासदे बपाला जका बरक रुग मान थाइसाल ओ सालाव त्रिपुरा हासदे पांदा कतर ओंखा बुबागरा खर पुरायगा बमनो।
Tripura borok mathai commission lo ajima bai kasha koklam panda khlajaka o koklam panda nogara okrangi manjaka Tripura haste pa Captain Singh Solanki bonakare phai manjaka Tripura buri commission asuk phangjang bornale Goswami Tripura borok mathai commission asuk phang KJ Sen Gupta tang phang TK chakmatai adong somidas akosong o shala koklam panda kokna thane borok rug manthai tamo na harmongtai bo borok ni borok rug manthai sekjake tamo khlai nangnai abnoti juda juda koknotei khorai jakha. On that, we also have the system was divided by that. এবং আটটি সদস্যদের অনুপস্থিত ছিল ডিক্লারেশন for a Minister of Communication. Even nowadays, a toll-free telephone has been installed. Most people and organizations about the protection of human rights and to stop Those rights which an individual, legal individual is entitled to and who are essential for a person to live with dignity. According to Section 2D of the Human Rights Act and free legal aid, right to free and compulsory education and right to shelter, right to health, right to eat. In my view, the worst form of violation of human rights is against. the Primary Commission was established on the 1st January. Human rights were recognized much before Constituted by the guaranteed by the Constitution or embodied in the आपका अधिक समय लेना ये भी ह्यूमन राइट का वायलेशन और ह्यूमन राइट ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हूँ और इसलिए मुझे तो बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आपका आज के दिन 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने इस देश की घोषणा की। मैं सोच रहा था कि 1948 के पहले ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होता था। दूसरा सोच रहा था कि 1948 के पहले लोग कैसे थे और 1948 के बाद लोग कैसे हैं। लगता है कि 1948 से पहले लोग अच्छे थे, इसलिए इस कानून की जरूरत नहीं। माने हम जैसे जैसे प्रगति कर रहे हैं वैसे वैसे अपनी कमजोर हो रहे हैं। राइट की जरूरत है। ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। एक कैदी आदमी रहा है और ह्यूमन राइट का वायलेशन भी आदमी कर रहा है। ये सृष्टि बहुत सुंदर है, रचना करने वाला कितना सुंदर होगा। और इस सृष्टि के ऊपर जो रचना है वो कई तरह की रचना है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ रचना कौन सी? सबसे श्रेष्ठ रचना आदमी की। और भारत तो एक विलक्षण देश है। कहते हैं कि देवता भी इस देश में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ऐसा विलक्षण देश है पूरे विश्व में कि यहाँ पर भगवान ने अवतार लिया एक बार नहीं कई बार। और श्रेष्ठ रचना ईश्वर के अगर कुछ है तो आज और यही श्रेष्ठ रचना ह्यूमन राइट का वायलेशन भी करती है। और इसलिए मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ह्यूमन राइट कमिश्नर की जरूरत ही नहीं पड़े, कहीं किसी का वायलेशन ही ना हो। पॉजिटिव एटीट्यूड तो यही है, कोई कानून तोड़े ही नहीं।
कतल नहीं करे और इसके लिए से हम सबको बाधा गुवाहाटी अहमदाबाद जयपुर लखनऊ मेंगालुरु ते तिरुवनंतपुरम ओ कायदक बिरखं खलानो तेबो गाहामखाया ने बागे नन गवर्नमेंट थाने थाने याफा नाय तंखा ओ कंगनो शिल जावे कासुवे एयरपोर्ट अथॉरिटी एम्प्लॉयज यूनियन सातमनि बागे ओ बुकजातंग स्ट्राइक खालाया तांगसालची छालमारिओ जरा कासेवन एयरपोर्ट अथॉरिटी एम्प्लॉयज यूनियन नि आदंरंग बाधानि जतो एयरपोर्ट नि सेबogrok ओ बुकजातंग स्ट्राइक खालाया आगरतला बिरिबिक्रन एयरपोर्ट नि सामुंतने सेबogrok बो ओ सामुगो याग्रखा तालहिं तालनि फाने चीनि छालमारि जरा अंगनाय ओ स्ट्राइक आसुं अंगमानि उलोबा बाधा हापां बरनि ओ सामुंगनो मुंसा दर रियाखे बरक फाइनै नोचि चा छालमारिओ बाधा गनाङै स्ट्राइक रिंनाय हनै साका आगरतला मथा बेदिंनि तांफां गौतम देव পনেরোটা এয়ারপোর্ট প্রফিট মেকিং এয়ারপোর্ট আছে এর মধ্যে গভর্নমেন্ট 6টা এয়ারপোর্ট প্রাইভেটের হাতে দিয়ে দেওয়ার ডিসিশন নিয়েছে প্রাইভেটের হাতে দেওয়ার এর ক্ষতির দিকটা শুধু এয়ারপোর্ট এমপ্লয়িদের না এ সমগ্র যে স্টেটে সেই স্টেটের জনগণেরও হবে তো আমরা এখন আমাদের এমপ্লয়িজদের স্বার্থটাই বেশি দেখছি আমাদের এমপ্লয়িজদের কোনো এয়ারপোর্ট প্রাইভেট হওয়ার পর যে প্রফিট মেকিং এয়ারপোর্টগুলি চলে গেল আলটিমেটলি এয়ারপোর্ট অথরিটি একটা সিক ইন্ডাস্ট্রিতে তৈরি হতে যাবে এখন এয়ারপোর্ট অথরিটি মিনিরত্ন আছে এবং এটাকে নবরত্ন করার জন্য পরিকল্পনা চলছিল কিন্তু প্রফিট মেকিং এয়ারপোর্টগুলি যাওয়ার পরে এয়ারপোর্ট অথরিটির লাস্ট ইয়ার মোর দেন 12,000 crore প্রফিট ছিল কিন্তু সেই প্রফিট আর থাকবে না তো এখন নর্থ ইস্টের মধ্যে গুয়াহাটি এয়ারপোর্টটা প্রফিটের মুখ দেখা শুরু হয়েছে এখন সেই এয়ারপোর্টটাকেও প্রাইভেটের হাতে ডিসিশন দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেছে আগামী দিনে দেখা যাবে যে আগরতলা এয়ারপোর্টও প্রফিট হবে এবং সেটাকেও আবার গভর্নমেন্ট প্রাইভেটের হাতে দিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যাবে সেই জন্য আমাদের এই প্রতিবাদ দিল্লি হাঙ্গার স্ট্রাইকের মাধ্যমে এবং আমাদের সেটা সমস্ত ভারতে আমাদের ইউনিয়ন এই প্রতিবাদ হাঙ্গার স্ট্রাইকের মাধ্যমে করছে হাঙ্গার স্ট্রাইকের পরবর্তী সময় যদি না হয় আপনারা কি আরও আন্দোলনে যাতে আমাদের হাঙ্গার স্ট্রাইকে যদি কোনো রকম গভর্নমেন্ট থেকে কোনো ডিসিশন না আসে সেটা আমাদের ইউনিয়নের সেন্ট্রাল কমিটি আছে ওইখান থেকে যা টাইম টু টাইম ডিসিশন আসে সেটা আমরা ফলো করি আর এমনিতে এখন আর 28 ডিসেম্বর মাস ক্যাজুয়াল লিভের জন্য বলা আছে আমাদের এখান থেকে তো আর এর মধ্যে যদি কোনো রকম ফ্রুটফুল ডিসিশন হয় তাহলে সেটা একটু চেঞ্জও হতে পারে ক্যাজুয়াল লিভটা কি অল ওভার ইন্ডিয়াতেই করা হবে অল ওভার ইন্ডিয়াতে ক্যাজুয়াল লিভ আপনাদের কি ধারণা সরকার মেনে নেবে না আগের বারও এরকম হয়েছিল আগের বার হওয়ার পরেও গভর্নমেন্ট তারপর সেটা ডিসিশনটা চেঞ্জ করেছিল আগের বার 15টা এয়ারপোর্টের জন্য ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল তখন তারপর আমাদের ইউনিয়ন এবং আমাদের সাপোর্টে অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টিগুলিও বলার পর তারপর গভর্নমেন্ট ডিসিশনটা চেঞ্জ করেছিল চেঞ্জ করে বলেছিল যে এয়ারপোর্টগুলো এয়ারপোর্ট অথরিটির মাধ্যমেই ডেভেলপমেন্ট হবে কিন্তু সেই ডিসিশন আজকে মোদি আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদি সরকার আসার পরে উনিও এটাই বলেছিলেন কিন্তু সাডেনলি এখন আবার 6টা এয়ারপোর্ট 60 ইয়ার্সের জন্য লিজ দেওয়ার কেন পরিকল্পনা নিলেন সেটা আমরা বুঝতে পারছি Borok badha gnangai strike khaikya sosol borokni musasuk da jungjal ungno hwnai sumjagui tangphang gotom deb saka obo hai khaikya sosol borokni jungjal ungmani phia badhani borokni hamkani bagui kisa jungjalok soi nai Tripura Hasina Bubagara Khorokunjum Bon Amchani Assam Rifle 21 Battalion in Luajima by Tripura Hasina Juda Ring Nogni Ring Sungai not the Ring Sungangai Berai Murtung Zangai or Ring Sungai Bubagara Khor Delhi Joypurte Azimir Akot Hairogo Punung Zangai Borongno badhate brindia kholor ber jangnai hani kotor hasiro ber na kyanke ring sungai rok hanote kaham sungai manai hne sajaka taklai udaipur khilpara amtoni khorong noichi ba remdok nisimi remchi jora ring sungai rok talang jangnai borongno badhani kasko ramnath kovind baibo malai jangnai hne saka asam rifle ni tangphang oswini nayar tangsalo borongno ringnok ni naikol nai rok asam rifle ni naikol phangthane yafari rinai
ये असम राइफल 21 सेक्टर नेशनल इंटीग्रेशन टूर को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिसमें किलपारा ऑर्फनेज स्कूल उदयपुर के 25 बच्चे जो कि 5th से 10th स्टैंडर्ड के बीच के हैं, इनको हम यहाँ से दिल्ली, जयपुर और अजमेर लेकर जा रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि बच्चों को स्टेट के बाहर एक्सपोजर मिले, इंडिया का जो रिच हेरिटेज और कल्चर है और देखने वाली जगहें हैं, हिस्टोरिकल जगहें हैं, उनको देखने का मौका मिले। साथ ही जब ये बड़े शहर में जाएंगे दिल्ली और जगहों पे, वहाँ पे इंडिया का ग्रोथ स्टोरी कि किस तरीके से इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से इंडस्ट्री बढ़ रहा है, उसके बारे में एक्सपोजर मिलेगा। जयपुर अगेन एक बड़ा ट्रेडिशनल और कल्चरल टाउन है, राजस्थान का राजधानी है राजस्थान की। वहाँ इनको जो है राजस्थान की कल्चर के बारे में मालूम चलेगा। अजमेर में इनको हम मिलिट्री स्कूल तक लेकर जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर इनको एक एक्सपोजर मिले कि जो मिलिट्री स्कूल हैं किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह से बच्चों का ट्रेनिंग होता है, और इनको भी मोटिवेशन मिले कि बड़े होकर देश का अच्छा नागरिक बनना है, त्रिपुरा के लिए अच्छा नागरिक मेहनत से बड़ा बनना है और मोटिवेटेड होकर रहे। और हम चाहते हैं कि ये टूर को ये सब बच्चे अच्छी तरीके से एंजॉय करें। इस टूर के दौरान हमारी कोशिश रहेगी कि जिसमें श्री रामनाथ कोविंद जी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनसे और ऑनरेबल गवर्नर ऑफ राजस्थान से इनको टूर में, और अन्य डिग्निटरीज़ जैसे आर्मी कमांडर जयपुर में जो हैं और होम मिनिस्ट्री के बड़े ऑफिशियल्स, उनसे इनकी मुलाकात कराएं, उनसे ये मिलें और ये अपने को पूरे देश की इंटीग्रेशन में, एक देश की ग्रोथ स्टोरी में, इंक्लूसिव इंडिया में अपने को महसूस करें। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। सर, हाउ मेनी भाषा, सांस्कृतिक धरोहर एवं प्रतिष्ठित इतिहास से परिचित कराना है। इस टूर में रेम चारापर ने जुनो खरम करिखे बुथार जांगमने खायong matabu pogoi maya ko shalka maniko dewan blesni notun kolin ni bororok amchayo kamio tabu bo khayong mane boy sijaktai mokol mukto yorja bushano bahanok na buthar jage buma bufatai buta tabu bo samu humongo khabe oi maya ko yang police ni yang ni phatora beraija romphirui buthar nai kosto rai tripura इंग्रजी साबित आमजुमंगो आसुमनानि बागे स्रांचाल फुं दामचुको नगनि अंखरमानि पिया रोंनगो सयासानि सिगांनो आमचानि खरंनि बरक हामिया कस्त राय त्रिपुरातै बुजन त्रिपुरानि मकल हामियाव क्लाइख्या माद्रि त्रिपुरा बायथांनि लुपचा तमं तंगनानि बागे खरकसा तिसा उमनि बुरै बुसानो सागरम फेरबै बुथारि हारपेगो सुगै काबुखा ओला आमचानि बरक रुतुगै माद्रि मुनि मांकथै मानखातै रमफ्रेनाय बुजन त्रिपुरानो रमै ति पुलिस नियागो याफरे रखापिया कस्त राय त्रिपुरा खारै यगजा आमचानि बरकनि कोक्तमा तै कस्त राय त्रिपुरा गनि रामचंद्र रियां कामियो ब्राय तंगमा नुखा हनै सावि मानखातै जरा जराबा नगो फाइ माइ चावि हाने हाइ बलं खाइ थांगो हनैबो सावि मानखा पिया पुलिस नायरुतनानि मुंसा यापरि कराक सेमा नुजालिया बायथानि जाय नांगनो नुगेबो पुलिस फिरगै बुथारा जानाय नुखनि बरनो से मानखे कस्त रान्याव रमदि हनै सावि काबुओ কিছু করে না বাড়ি থাকে তুমিও কাজে যাও না না যায় না আমি বাবাও কাজে যায় না বাবাও যায় না কেন কি যায় না মন অশান্তি কেমনে কাজ করব কিছুই বা কেউ আয়া দেখো না খবর লয় না না প্রিয়মণি শুধু তার একজন আয়া গেছে আর তারা আয়া শুধু খবর লইছে খবর লইয়া গেছে আর কেউ খবর লয় না তোমরা কেউ আছে না আর এরপরে কি নাম তোমার তরিন কুমার ত্রিপুরা
বাবার নাম? মনোরঞ্জন ত্রিপুরা। তোমার কি ছোট বোন নিয়ে আসলো যে মারা গেছে? আমার ছোট বোন, সবচেয়ে ছোট বোন। পুলিশ আসলো নি? আসছে। কি কয়ে গেছে পুলিশ? কষ্টরে পাইলে তারা দেখলে ধরো এমনি কয়ে গেছে আর কি। তোমরা কইছে কষ্টরে ধরতো? হ্যাঁ আমরা কইছি আর পুলিশ কবে আইছে? আজকে। তাবুনি জরাও হাপা মুসাসে দেরা খরা 응마 थायो दoi थांमानि नुकजागो फिया अपातमा थायो अबहाय नुकजागलिया ते केबो मन्त्रि एबे एमलेनि बखाक्ति मुसा चुबा चुते खा गजां मारुनानि थांमानि बो नुकजागलिया साल गथां खरक जाति प्राजक बुरैनो रम फेरवे बोथारि खिबि जागबो बुरै कमिसन ते जराय हामगाय समिति सिरिं 응जा Rungsernai thungkrung adong ungphana loi hamya salaya ko hastewa hapang salajangmon ulo obhai themrang borong notoi kasube koksijak tongphana police mungsa yapiri sheya Agartala Ramnagar Phare Thana Khobjak Ranjit Nagar amchayo khas thai 80% chegi nakatai 20% nana thangtani amchani club ni borok rok kasna thangai rungsernai adong bai belai no buto khlaija khate ragdama khlai butharna dam rojaka aborok ni mung ungkha ABP ni adong Soros Dev Patima Thayo Police Thangai Soigai Pia o ABP rungsernai adong romlia police olo amchani borok rok ni Phare Thana o phai chopona ne samabai yoya angi police ramman nangkha khas thai dokhol khaitani saborok krungjak tong sawi khonaraka amchani borok rok সঙ্গীত সংঘ ক্লাবের সেক্রেটারি আমার নাম মুক্তিলাল দে। আজকে আমি বাজার গেছি ওরা আমার জয়েন্ট সেক্রেটারি ফোন করলো যে ক্লাবের যে জায়গাটা দখলে আছে এটা আবার পুনরায় তারা দখল করতেছে মানে সজল দেব এবং তার ছেলে 6 মাস 6 আগে যখন তারা একবার প্রচেষ্টা নিছিল আমরা ক্লাবের থেকে না করছি তখন তারা কিছুদিন দুনমার হইছে বেড়াটারে আর দিছে না আজকে নতুন করে তারা বেড়া দিতেছে আমরা আইছি জাস্ট তারা লোক কথা বলতাম যে কি হয়েছে তোর প্রবলেমটা কি তোরা যদি কোনো কথা থাকে তোরা আমরা লোক ক্লাবে বইয়া কথা কর এর মধ্যে হের বড় ছেলে এর নাম বোধহয় সুরজ হ্যাঁ আর হে আমার জয়েন্ট সেক্রেটারিকে দইরা ঘুষি টুসি দিয়ে আমার নাকটা ফাড়াই দিছে ব্লিডিং হয়ে অনেক দিন দাও হয়েছে একটা কাঠের মধ্যে আমরা এরকম রড গেতেন না এটা তুলছে এরপরে এটা আমি টান্দা ধরছি কয়জন আহত হয়েছে? হ্যাঁ কয়জন আহত হয়েছে? একদম নাম কি আহত হয়েছে? নাম শান্তনু দেব আর মারছে দেখে নাম কি? নাম হচ্ছে সরোজ দেব আর সজল দেব। কি করে হেরা ওই বাড়ি কি করে? হ্যাঁ এই সরোজ দেব যে হ্যাঁ বোধহয় ছাত্র সংগঠনের কিছু একটা হইব। কোন দলের? এবিপি প্রত্যেকদিন এটা দাব দেখা সম্পাদক এটা দাব দেখা প্রত্যেকদিন প্রতিদিন একটা ছেলে মারছে পরশুদিন সন্ধ্যার সময় সামনে গিয়ে মারছে মা কইছে দেখে যা বিচার রাখছে বাবার কাছে আমার কাছে আমার ছেলের মারছে ঘরে গিয়া হেরা উল্লা তার মুখ খারাপ করে গালি গালাজ করে বইকা দিছে কইছে পারলে কিছু করিস হ্যাঁ এবিপি নেতা বলে এই নেতার উপলব্ধি আর বাবা এবং এর মা এবং ছোট ভাই এদিকে দাদাগিরি করে প্রত্যেকটা দিন তারা বাড়ি মিলে গাজার একটা আড্ডা প্রত্যেকটা দিন হেরা মারছে পরশুদিন ঘরে গিয়া হেরা ঘরে মিলে একটা গাজার আড্ডা প্রত্যেকদিন মদের আড্ডা জুয়ার আড্ডা আমরা প্রতিদিন কইলা কইছে পারলে কিছু করো আপনারা যে মিথ্যা কথা কই সন্ধ্যার সময় দেখেন গাজার কোন এলাকা কেউ দেখতে তারা বাড়ির সামনে দিয়া পুলিশে জানাইছি পরে পুলিশে কয়েকদিন আগে গেছে যে সময় পুলিশ আয় তখন তারা টের বা তারা জানানি হয় এই সময় তারা জানলো এদিন স্টপ প্রত্যেকটা দিন তারা বাড়িতে গাজার আড্ডা মদের আড্ডা আমরা মিথ্যা কথা বলে এলাকা বাড়ির লোকেরা জিজ্ঞেস করেন প্রত্যেক লোকের জিজ্ঞেস করেন যার বাড়ি তার কি নাম ওরা? এর নাম সজদেব বই আর ছেলে বিভিন্ন নেতা কইয়া এদিকে দাদাগিরি করে কি নাম যে নেতা কয় কি নাম? সরোজ দেব আর এদিকে নেতা ওটা বিভিন্ন নেতা বলে নেতা কি না কি নেতা হ্যাঁ কয় অপরাধ কোন নেতা আমরা কিছুই না হের দাদাগিরি দেখাইয়া তার বাবা এবং তার ছেলে এদিকে দাদাগিরি করে আর তারা উসাইতেছে কিছু লোক এরা বাড়ির মধ্যে প্রত্যেকটা লোক Khas thaya pho chobjaka amchani hamgane bagi pia o ABP rungsernai adong club khobe joto thanyo ya phabo chobna tei amchani borongni dalbija sumung asaikha Ramnagar Phare Thana police amchani borongni jolima nugoi o themrang bornoramani nangkha
Kuja Koktwma ni bisingti nai ritogi Omorpur bekhaksini juda amjayo churai buphangni bol mangkha Omorpur bolong bedek. Pulang ompi amjayo dog kam cycle by bol yaktun khaitani wo romui Omorpur forest official tubi phakya ulokhe Udaipur lamawa kalatila amjayo thamji foot juda buphangni bol rom kha bolong bedek ulo haini hai sharek damba tamani jorawo Thal Sora amsayo forest officer Ripok Shahane tudul babai kebangma cycle by Banglaoni blok romja khate manjangma bol log bebunu shegun buphangni aborongno bebangno thak sora bolong bedek habanogo tubujaka manjangma buphang bolni hatio rang morok kaunu khok sa rasainok hne shaka officer Ripok Shaha স্যার আজকের অভিযানে কি কি মানে সকালবেলা 4টার সময় আমরা বাড়িয়া কম্পিউটার থেকে লাঠি আনছি প্রায় 6 গ্রামের মতো এরপরে দুপুরবেলা গান্ধারির পরে আমরা কালামাটির থেকে কালাটিলার থেকে আনছি প্রায় 30 ফুটের মতো মাল এই সন্ধ্যার সময় এই থালছড়া মুখের থেকে সেগুনের বাংলার ফাইল প্রায় 1 খামের মতো 35 ফুট বাজার মূল্য স্যার কিরকম হবে আনুমানিক সবগুলো বাজার মূল্য আপনার যে বাংলা ফাইলে প্রায় 80-85 হাজার টাকা হবে বাজার মূল্য লাকড়িগুলো লাকড়িতে আপনি ধরেন খাম হিসাবে তো বিক্রি করে বাজারে প্রায় টোটাল স্যার লাখখানিক টাকা হবে স্যার এই বাংলার মানে মালগুলো ধরতে গিয়ে কোনো ধরনের বাধার সম্মুখীন বাধা সৃষ্টি গ্রামের মানুষে বাধা দিচ্ছে আমরা Bote boshaka Thal Sora amsayo buphangna yaktun khaini roma thangtani wo amtani borok rok bai kasujaka te kebeng jaka babai burino khorok bureji baji borok borno kitingi kebengkha langmono thina thangnawo tui o samung tangkha hnei shaka Ripok Shaha আমি ঘুমাই না গেলেই চলে বুঝছেন গাড়ির ভিতরে রাগ ঘুমাই বললাম তো আমরা হ্যাঁ Agartala Puro Nigam Kai Buri Ward ni by election ni bagi tabuni shimino both biri lukurang doglam thangai tongkha chong mario pasnai rok bor ni khuo kaisino ko both ruwei kaplai khairi di ulonor ni joto jengjaltai namma songmarok runai phia chong mari pai kaplai ing thamman yagulo bor ni mukhang sib nungani dai Puro Nigam by election ni by Congress dol ni bagi chongoi naja ka 35 number ward ni Pitra Devno tangchal fungo 35 number ward ni juda amchayo lukun thani vote chani kyate kog rekha samontana ni bagi shebrudi chong mari wo chong kaplai khaye o salo bini logi tongo Pradesh Congress Asokphang Biroji Chinha bo Koktwma bisingte shaka 35 number ward Congress kaplai engnai tamni hamba BJP samung tangnai rok borok ni mokhang phirogui nakha Puro Nigam chongmari wa basar rane bage pula phaching borok malia Congress dol ulo jesati phano borok rutogi manai kaplai engnai imang nugui tongo Congress busuk mukhang uno abo chongmari ni borok lekha phuruk nukjaknai আমি আশাবাদী যে আপনারা সবাই আপনাদের বাড়ির সবাই আমাকে এভাবে 4টে শূন্য আসনে এটা হচ্ছে 35 নম্বর ওয়ার্ড এটাতে আমরা অ্যাডভোকেট পৃথা দেখবে আমরা কংগ্রেস থেকে মনোনীত করা হয়েছে ওনার পক্ষে আজকে আমরা জনসংযোগকে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা আমরা করেছি এবং আমার নিশ্চিত যে দেশের পরিস্থিতি রাজ্যের পরিস্থিতি বিবেচনা করে মানুষ কংগ্রেসকে খুঁজছে এবং কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়যুক্ত করবেন এটা আমার বিশ্বাস হয়েছে সার্বিক উন্নয়ন প্লাস লোকের কাউন্সিলর হিসাবে আমি জিততে পারলে এই এলাকার যত অসুবিধাগুলি আছে সেই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব
Kukrang Tripura Samune Bagi Helping Health Water Rug Motani Loji Mabai Kolonpur Block Hotel Kotora Seminar Unka Tang Sola Plastic Tay Protein Kibidi Kukrang Tripura Snamdi Oko Botmana Tine or Seminar Klajaka or Shala Seminar Paimanzaka Emily Pinaki Das Chodri Block Ne Vice Chairman Simon Gupte Kartik Devnath Akono Kubi Kubundok Lamsuma Kok Lam Naraka Motani Naikol Pangjak Rita Devnath Helping Hands Tripura Shakar সভানেত্রী মহিলা অতিথিদেরকে উত্তরীয় ওই মহিলা সশক্তিকরণ কিভাবে করা যায় তিনি প্রথম উদ্যোগ দিয়েছেন এবং আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি রাজ্যের প্রত্যেক জায়গায় মহিলাদের নিয়ে সে একটা টিম তৈরি করা হচ্ছে যাতে আগামী দিন মহিলারা নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে রোজগার করতে পারে কারণ কেন কারণ একটাই আপনারা জানেন এই বর্তমান যুগে আমরা যারা প্রত্যেকটি পরিবার সেখানে পুরুষরা সেখানে রোজগার সেখানে করছে কিন্তু সরকার আমাদের পরিবারগুলি সঠিকভাবে সেখানে প্রতিপালন করা কষ্টসাধ্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকের যুগে দাঁড়িয়ে সেখানে মহিলা পুরুষ সমান সমান অধিকার আমরা বলতে পারি বা মহিলাদের প্রাধান্য দেওয়া হয় বেশি ওই জায়গায় যদি মহিলারাও রোজগারের পথ পায় তাহলে আগামী দিন ওই পরিবার আরো উন্নতর দিকে যাবে সেটা বাস্তব ওই কথাটা মাথায় রেখে আমাদের রাজ্যের সকলের প্রিয় এই প্রতিমা ভৌমিক উনি প্রতিনিয়ত মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সেটাকে কিভাবে করা যায় তার একটা রূপরেখা তৈরি করে তিনি সারা রাজ্যে সেই কাজটা করছেন Tini bagi Kokborok Koktwma Sungno Salbar Awinai Tong di Swrangchati Kokborok Koktwma